ассалому алайкум ба кулли ҳамватанони азиз. ассалому алайкум ба кулли мардуми ғариб. умедвор ҳастам ҳаматон сиҳату сарбаланд ҳастед. имрӯз 3 август аст. якчанд мошиное ки даватса барои канган пешниҳоди шумо мекунам. бовари комил дорам ба шумо маъқул мешавад. ай ҳамат хоҳиш бардоро даромадам барои ҳама каса лайкора бизанед. кадомед ки меҳмон бошед дар канал обуна шавед. зангои канал васедамоне ки ҳар рӯз завид мефартем барои шумо сабчаниш бароя бародароне ки мошини хона замин чизе ки доранд. номраи ватсапа дар зери навор мемонам. ма дароиш кунем, ма рекламаш кунем. шербачо қарсак айда тараф мешавам. ҳамин шумо дастгирӣ кардед, лайкора задед, дар канал обуна шудем. мо кӯшиш мекунем ҳар навор омода, ҳар наворда мошинои беҳад арзон пешниҳоди шумо кунем. боқӣ дар панаи ало бошед, ҳатман мо ягон камбуди ягон хатои бошед дар зери комментар бинависед. мо кӯшиш мекунем дар навор оянда камбудиона бартараф кунем. боқӣ дар панаи ало бошед, дастгириро фаромӯш кунед. зиндаву сарбаланд бошед. ҳатман лайкора бизанед. дӯстои азиз, навори имрӯзаро шурӯъ мекунем. аввалин мошини мо бардора Opel Astra-G. солаш 2000 объем мотори 1.6 бензин газ ҳардаш кор мекунад. коробка передача механик. мошин дар ҳолати хуби техник қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархша 60000 сомон мега бо савдо мешавад. номрои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. дараҷаи соҳиби мошин қаке мошинҷа ягон камбудӣ надорад. мотор хадои ҳама 100% дар рӯи электропакет. салонша бор тамошо кунед чӣ хел хушрӯака, чӣ хел зарагӣ мега. кам тарак мега бо савдо мешавад. марҳамат кадоми мошин хари конкрет бошед. номрои соҳиби мошин дар рӯи экран мемонам. занг бизанед, қатъи ягон муомилаи нағз мегиранд. ҳатман лайкора бизанед, дар канал обуна шавед бародаро. бардораи азиз, мошини навбати мо Opel Zafira бардора 7 нафара. солаш 2001, объем мотор ДВД. бензин газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техник қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархша 48000 сомон мега бо муомила дорад. дараҷаи соҳиби мошини қаке варианти алиши ҳам ҳаст. ягон мошини майда боша болои сум метр мега ё сум мегирам. марҳамат кадомед мошин хари конкрет мошин. номрои соҳиби мошина дар рӯи экран меонам. марҳамат ки ҳама ҷои мошина бо бибин чӣ хол заги мошинча тоза кай, салон тоза. занг биза дигар маълумоти праша айхеди ҳами соҳиби мошин бигир. дигар маълумоти мо дар чизе буд шербачо гуфтем то. ҳатман лайкора бизанед, дар канал обуна шавед. зангулаи канал васедамоне ки ҳар рӯза видео мефартем барои шумо шабчаниш бирава. бай бародаро, ана сечкаи арзонак Mercedes Benz солаш 1995, объем мотор дай бародаро бензин газа, коробка передача механик. мошин дар ҳолати хуби техник қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархша 33000 сомон мега бо камтар муомила дорад. дараҷаи соҳиби мошин қаке мега ҳам бампераш камтар мега, краска талаба, мотор хадои мега ҳам 100%, дискои рамашка балнои 70-80% мега. мошинча ягон камбуд надорад, бо камтарак арзон мешавад. як бор хай полни хуб бибинед чӣ хеле. ҳатман занг бизанед, айноми канали мо гап занед, бо қадтон камтарак савдо мекунад. ҳатман лайкора бизанед. бародарои азиз, мошини навбати мо Opel Astra-G. солаш 1999, объем мотори 1.6 бензин газ ҳардаш кор мекунад. коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техник қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархша 65000 сомон мега бо камтарак муомила дорад. дараҷаи соҳиби мошини қаке мошинча ягон камбудӣ надорад. кондитсионери ях балнои навхати краскаш без сарапи. хая бор полни худ шумо як бор мошина бибинед шепка чӣ хела ҳуҷҷати солона таъйиновка кафтаме ҳама чика ултсас ҳама чикаага мега. хая бор полни худ бибинед. ҳатман занг бизанед, камтарак бо қатон савдо ки ҳолати мотор фартӯкш мега, ҳама чашкош беварид мега. марҳамат кадомед хазори конкрет бошед. шербача номрои соҳиби мошина дар рӯи экран мемонам. занг бизанед, айноми канали мо газда бо қатон савдо мекунад. ҳатман лайкора бизанед, дар канал обуна шаведтон. бародарои азиз, мана кемри японка бародаро ана солаш 2007, объем мотор 2.5 бензин, коробка передача автомат. мошин дар ҳолати хуби техника дорад. қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархша 90000 сом мега. охири нархша илтимос беҳуда кадоме ки ай 90 поин гап занед, занг назанед бародаро. дараҷаи соҳиби мошин қаке мошини мега японка, ягон камбуд надорад. ҳамаш соза мега, мотор хадои мега, ҳамаш 100% мега. ҳуҷҷати солона то охири сола мега, таъйиновка дора мега. дар рӯи электропакет мебе салон кага чӣ хол задагӣ тозак поликоша бинед. мошинча хулас ягон камбуд надорад. ана салон набинед, монитор, мултирул, ана коробка автомат. хулас мошинча ягон камбуд надорад. дастурош нафурохта мешавад. бо марҳамат кадомед хазори конкрет бошед. номрои соҳиби мошин дар рӯи экран мемонам. ҳатман занг бизанед, бо дигар маълумоти праша айхети ҳами соҳиби мошин мегиранд. дигар маълумоти мо дагар чизе буд гуфтем бародаро. ҳатман шербачаҳо ай ҳамат хоҳиш лайкора бизанед. кадомед ки меҳмон бошед дар канал подписатся кун. агар шумо мошини хона замин чизе кунед ҳатман дар ватсап мо рӯи ма рекламаш кунам.
من برداری عزیز اوپل وکترا بی سالش 1996 شبیه موتور 6 بنزین گاز هر دوش کار میکنه. коробка پیداش مکانیک ماشین در حالت خوب تکنیک قرار دارد در شهر دوشنبه. نقشه 28000 سوم نگه. نرخ آخرش بردار التماس کدام که 28 پایان گپ زنه التماس زنگ نزنه در جلوی که ژورنالیست برای اینترنت زنگ نزنه کدام خدور کنکرده اما دام زنگ زنه خبینه ماشین چه خیلی سالن توزیع در الکترا پاکت کراسکاش به سراپیا میگه خیلی سالن توزیع رو کاندور میگه مرحمت کدام خدور کنکرده باشه ببین تماشا که زنگ بزن با قطعی دگان معامله نقض میکنه. حتما لایک رو بزنید شیر باشید در کانال ابونه شوید. زنده و سربلند باشین. برداری عزیز بارش ما تویوتا کرولا گرفتیم سالش 2007 موتور 1.8 دوال بنزین коробка پیداش مکانیک ماشین در حالت خوب تکنیک قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخش 80000 سوم نگه با معامله داره. در جای ماشین خیلی ماشین چه اون کم بود نداره میگه دستروش نفروختنش ماشین اروپا میگه خلاص ماشین چه به کمودی بالونای نوقتی دیسکو بردار خبینه خیلی کراسکاش به سراپیا میگه آنا دیسکو کالپاک زگده بردار مرحمت کدام ماشین خری کنکرد میشین نمره سوی ماشین در روی اکرام میونم مرحمت که زنگ زد دیگه معلومات پرشه ای خدمتی صاحب ماشین بگیرن دیگه معلومات ما دیگه چیزی بود بردار گفتیم تو مرحمت ماشین خرید سالن با تماشا کنیم با زنگ برداری عزیز نواری ما ادامه دارد. ماشین نوبت ما مرسدس بنز یک کلاس سالش 1997 ابی موتور 2 بنزین گاز هر دوش کار میکنه. کارک پیداش مکانیک ماشین در حالت خوبی تکنیک قرار دارد در شهر دوشنبه. نقشه 43999 سوم نگه با سعودو میشه در این ماشین خاکی ماشین چه کنسلن یخ موتور خدای میگه همش 100 وزه عمیق کمبود چه برداره که حجتاش تمامش دیگه بالونش خیلی نچخه بالون نوقت میگه کراسکاش به سر به سالن توزیع میگه یا با پول خود تماشا کنیم ببینید چقدر کاروکا خیلی مکانیکه میبه سالن که توزیع ماشین در الکترا پاکت انا مرحمت کدام ماشین خری کنکرد نمیشه نمره سوی ماشین در روی اکران میونو مرحمت که زنگ بزن اینا می کانال ما گازه با قطعیت کم ترک سودا کنه همت خوش بادرو همه کسا لایک رو بزنید کدام که مهمون باشی در کانال ابونه شوید زنگوله کانال و سدمونه که هر روز ویدیو میپرتیم براشون سابسکرایب برای زنده و سربلند باشین. برداری عزیز ماشین نوبتی ما بردار سایویتسکه واز 21010 سالش 2005 ابی موتور 1.7 بنزین گاز هر دوش کار میکنه. коробка پیداش مکانیک ماشین در حالت خوب تکنیک قرار دارد در شهر دوشنبه. نقشه 14000 سوم نگه با کمتر معامله میشه در جای ماشین خاکی ماشین کمتر نقشه کراسه کردن میگه موتور خدای میگه همش زویر سوزه میگه اونجاش تمام میشه با کمتر سعودو میشه. مرحمت کدام ماشین خری کنکرد نمیشه نمره سوی ماشین در روی اکران میونو مرحمت پول خود هم جای ماشین بی زنگ زن با کمتر خد سعودو که شهر بچا همت خوش آخری نهار بود کدام که در کانال مهمون باشه حتما پادپیس کنه زنگوله کانال و سدمونه که هر روز ویدیو میپرتیم باش ما سابسکرایب برای باقی در پناه باشه زنده و سربلند باشه. حتما چیکار میکنین دستگیری فراموش نکنید خرسک از طرف میشه.